بہت عنایت میری اڑان پہ حیرت ہے آسمانوں کو، ہوا کے دوست پہ بے بالوں پر گئی ہوں میں۔ اور 4 مصرے اور سماعت کریں کہ میں کہہ سکی نہ جو کبھی، میں کہہ سکی نہ جو کبھی، دنیا وہ کہہ گئی۔ میں کہہ سکی نہ جو کبھی، دنیا وہ کہہ گئی۔ حالات ایسے تھے کہ میں چپ چاپ سہ گئی۔ پھولوں کی بہت عنایت، بڑی مہربانی۔ پھولوں کی ہلکی چوٹ بھی سہنا محال تھا، پھولوں کی ہلکی چوٹ بھی سہنا محال تھا۔ یہ اور بات ہے میں ہر درد سہ گئی، یہ اور بات ہے میں ہر درد سہ گئی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور غزل کا میں اب مطلب حاضر کرتی ہوں۔ بات کرنی ہے تو آ، جی بات کرنی ہے تو آ، اب فکر و فن کی بات کر۔ بات کرنی ہے تو آ، اب فکر و فن کی بات کر۔ ہم نوا اے ہم نفس، ہم سے سخن کی بات کر۔ بات کرنی ہے تو آ، اب فکر و فن کی بات کر۔ ہم نوا اے ہم نفس، ہم سے سخن کی بات کر۔ اور حسن مطلع سماعت کیجیے۔ باغ کی بلبل کی غنچوں کی چمن کی بات کر۔ باغ کی بلبل کی غنچوں کی چمن کی بات کر۔ اس زمیں کی بات کر تو اس گگن کی بات کر۔ بہت عنایت۔ ہو درندوں کی نظر جس پر بری صبح و مساء، ہو درندوں کی نظر جس پر بری صبح و مساء، پھول سی بچی کے کھلتے باغپن کی بات کر۔ پھول سی بچی کے کھلتے باغپن کی بات کر۔ اور شعر سنے کے ہے وہی حالات تو کیسے کہیں کیوں کر کہیں، ہے وہی حالات تو کیسے کہیں کیوں کر کہیں، تتلیوں کی فتل گل لالا بدن کی بات کر۔ بڑی عنایت، بہت عنایت آپ لوگوں کی، محبتیں۔ ہے وہی حالات تو کیسے کہیں کیوں کر کہیں، تتلیوں کی فتل گل لالا بدن کی بات کر۔ آدمی کو آدمی سے اس قدر نفرت ہے کیوں، آدمی کو آدمی سے اس قدر نفرت ہے کیوں، بغض کینہ دشمنی غیبت جلن کی بات کر۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور آخری شعر دیکھیں کہ صنف نازک کو اگر دینی ہے عزت دل سے دے، صنف نازک کو اگر دینی ہے عزت دل سے دے، درگزر کر دے خطائیں حسن زن کی بات کر، درگزر کر دے خطائیں حسن زن کی بات کر۔ اور مقطع سماعت کیجیے۔ جب ضرورت ہو جنوں کی بات کر شہناز سے، جب ضرورت ہو جنوں کی بات کر شہناز سے، زندگی کی بات کر دار و رسن کی بات کر، زندگی کی بات کر دار و رسن کی بات کر۔ بات کرنی ہے تو آ، اب فکر و فن کی بات کر۔ ہم نوا اے ہم نفس، ہم سے سخن کی بات کر۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور غزل کا مطلب ہے، سماعت کیجیے۔ یہ عارضہ ہے بلا ہے
ये क्या हुआ है मुझे, ये आरज़ा है बला है, ये क्या हुआ है मुझे। तबीब कहता है एक रोग अब नया है मुझे। तू मेरे बारे में कैसे ये बोल सकता है, तू मेरे बारे में कैसे ये बोल सकता है। भला बता तो सही कितना जानता है मुझे, भला बता तो सही कितना जानता है मुझे। तू मेरे बारे में कैसे ये बोल सकता है, भला बता तो सही कितना जानता है मुझे। और शेर सुने के सभी को अपना समझती हूँ, जान देती हूँ, सभी को अपना समझती हूँ, जान देती हूँ। कहूँ क्या इसका सिला आज क्या मिला है मुझे, कहूँ क्या इसका सिला आज क्या मिला है मुझे। जी बहुत इनायत। सभी बलाएं मेरे सर से टलती जाती हैं, सभी बलाएं मेरे सर से टलती जाती हैं। के वालिदैन की ताउम्र ये दुआ है मुझे, के वालिदैन की ताउम्र ये दुआ है मुझे। जी 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 अब मैं मक्ता पेश करती हूँ। एक शेर और देख लें। मेरा सहारा मेरा हौसला है दुनिया में, मेरा सहारा मेरा हौसला है दुनिया में। हर एक कदम पे अदावत का सामना है मुझे, हर एक कदम पे अदावत का सामना है मुझे। मैं एक आम सी लड़की हूँ साफ कहती हूँ, मैं एक आम सी लड़की हूँ साफ कहती हूँ। दरोग गोई का चस्का नहीं रहा है मुझे, दरोग गोई का चस्का नहीं रहा है मुझे। बहुत इनायत। और मक्ता सुनने के मेरा ख्याल है शहनाज अब के दुनिया ने, मेरा ख्याल है शहनाज अब के दुनिया ने। पढ़ा है ठीक से अब तक नहीं रटा है मुझे, पढ़ा है ठीक से अब तक नहीं रटा है मुझे। बहुत इनायत। ये आरज़ा है बला है, ये क्या हुआ है मुझे। तबीब कहता है एक रोग अब नया है मुझसे। आपकी खूबसूरत समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनायत, बहुत इनायत जी, बहुत इनायत, बहुत मोहब्बत, बहुत